Dobar dan. Dobar dan svim poštovanim, cijenjenim, uvaženim, dragim gledaocima YouTube kanala broj 1 YouTubera. Što država voli reći. Nije to sad ja da govorim. To državne ustanove, agencije, službe govore, priča se među agentima raznih agencija, priča se s kafe na kafu, iz kancelarije, priča se, jesi ti gledao klipove od onog, Vista, on ti je broj 1 100%, kaj viče nam kolega, isto ovaj drugi, jesam broja 1 kaj je gledao. I tako ti postane broj 1. Nisam ja, znači to, nisam, Allaha mi eno, reci Sipa, jel se sa kafe na kafu, jel se sa među agentima priča se? Jel se priča se, priznaj, gledam te u oči, gledam te u šanžer te gledam. Jel se priča među... Samo što se nije počelo među političarima pričat, eto, samo to je ostalo. Ja se zaista izvinjavam na pucanju Live Strejama, nestalo je konekcije, da li je to kaki napad na kuću bio, da li je neke malverzacije, da li mi je ko upao u sisteme, ja ne znam. Terorista ide, pokrenuo je se, međutim, taman dok on poludi, imamo ovdje samo 2 objave iščitat i to će biti knap. Znači, kaže, večeras u 18:00 idemo uživo, pridružite nam se da otvoreno razgovaramo o ovoj ozbiljnoj temi i o onima koji svjesno zloupotrebljavaju tuđe povjerenje i privatne informacije. Zamisli, pazi. I sad ovdje je tagovana Alma, to ti nije Alma, to ti je Adisa Bešić. Danas sam pokazao i rekao sam ljudima da ti jave da ne griješiš više, to ti je, ne zove se žena tako, to je lažni identitet. Sad ne znam da li si znao. Sad, djed Safet, znači Hroljo što mrsko mu pričat, živit mu više mrsko, postoji i on, nećete vjerovati. Sad neki momčić iza Sara V2 kanala, pitaj Boga ko je to. Cvijet, što nam je karijeru završio kad je ovdje donirao 100 eura pa slago da je posudio. Opet Cvijet ima 2 kanala, sad ima tradicija Bosne, momak što prijeti da će cure i žene silovat, to muslimani Bosne i Hercegovine i muslimani Goražda valjda podržavaju silovanje, ne znam ni ja. Onda Viral Video King Bratunac nekakav ima produkcija Bosne, ima Keke Bosančeros je isto tagovan ovdje, sad ne znam tačno zašto. I Salko Đukac što se identiteta bošnjačkog odrekao. Ima jasno tam da se odrekao i znači ta ekipica je tagovana i sad oni se bore protiv nečega. Grupica šizofrenih cepača. A gore sad imamo novu Almu ili ti ga nekog Didija što je modovit do pičke lijepe mater, znači muda su kod 2 kante long dong silver. I on takav stasit mudovit sa identitetom, dečko, ima muda golema da izađe sa koji on slikom i imenom i prezimenom da stav svoj on nama iznese, a stav je šta? Kaže prvo gore terorista Samir Drakovac, kaže hirurški precizno. Znači prvo da ti ovo ispravim, ovo je hirurški neprecizno. U stvari ne može biti takav pojam, nije hirurg neprecizno. Ovo je samo neprecizno. Znači preciznosti ovdje nema mrve niti tačke kod ovog tvog teroristića malog. A sad zašto i kako, pazi, kaže. Sam da znate, niti sam čitao, niti znam šta ovdje piše, tako da bi mogu što svježije i bolje odgovarati na tek postavljena, da ne bude pripremio se. Potrebno je, bez imalo zadrške, izvršiti temeljitu detoksikaciju balkanskog digitalnog smrada. Aha, znači ovdje već imamo vrijeđanje nekoga. Jer ono što se danas zove sadržajem, a zapravo smrdi gore nego kontejner pored studentskog doma u julu. Jedino ti, ja mislim, smrdi priča se bije neobrazovane da ima diplomu, a ja Bosnu obišao sve izvrnuo, ama niđe papira, svaki budžak ćoše svaku zavirio, niđe papira. I malo ti vonja ta priča da je ona diplomirala, a nije nikad, pazi. Nego sredlio je haj neće se saznati to. Kako postati broj 1 na YouTube-u? To ne merem ja odlučivat. To more se među agentima, među policijom se more to pričat, more se među ovako ovim instatacijama s kafe na kafu, znači ne mogu to ja.
E, vala nije teško, samo moraš imati želudac da gutaš govna svakog dana. E, ovo jest. Vaša govna, vi mislite da će neko gutat, ali zapravo onako prerađujemo ih. Mi smo, kako se zovu oni što smeće prerađuju pa zarađuju na osnovu toga. Ja se zaista zahvaljujem, zaboravio sam danas, na 600-700 maraka u super chatu jutros što ste donirali. Stvarno vam hvala, nego pukuje internet pa mora da smo završiti. Uz osmijeh kao da jedeš baklavu. Jel to ono ko dijasporac što se Nazor smije? Nako ono. Jel tako misliš da ćeš brojiti neki bit, a kamoli jedan? Kaže, počneš fino čist ko suza. Furaš se na neke tamo jadnike s interneta. Glumiš finog dječaka iz komšiluka koji jede kiflu s argetom i liže poklopac od jogurta dok igra igrice s virtuelnim jaranima. Pazi, ja se nisam furao na neke jadnike s interneta, nego Željko Pervanti je hrvatski glumac, jako poštovan i cijenjen, on i dan danas aktivno radi, a Ray William Johnson ti je među prvim YouTube kreatorima koji i dan danas isto ono radi samo na Facebooku, jedno vrijeme je radio na Twitteru, pa je otišao s njega, ne sviđa mu se Elon Musk i tako dalje i tako bliže, ali uglavnom to ti nikakvi nisu jadnici s interneta, stvarne ličnosti, jako kvalitetni ljudi. I sad ja sam onako furao se na njih, kopirao njih i to ti je istina. A sad nisam ja glumio nikakvog finog dječaka, ja sam ti uvijek bio derište, delikvent, debil. Znači meni je zabranjeno da učestvujem, meni i još dvojici, da učestvujem i na maturi školskoj i da idem na ekskurziju. Zato što smo mi udarali se s profesorima, izbacivali stolove kroz prozore, ako dobijemo odvaljivali retrovizore sakola profesorima i tako. Znači ja ti nikad nisam bio fini dječak iz komšiluka. Ja sam ti teški delikvent bio. Znači, govno samo tako. Ali ja otrca jezik govoreći vama da sam ja gori od vas, a vi mene ubjeđujete da sam gori. Malo se gubimo. Hvala Lucija na 10 eura po selami mi u Kalifu. Evo ja sam stavio cilj ako skupimo 20 ovih super chatova, pošto imaju teroristi cilj, pa haj rekao da i ja isto probam po njegovom kalupu, da i ja cilj stavim. I sad ako skupim 20 super chatova ja ću poselamiti i mi u Kalifu i Sebiju i Zedbegović zajedno u istoj rečenici. Eto, ako skupim, ako ne skupim, nema veze. Znači, ti mene uporno, vi, degenerici poderani, uporno me hoćete sjebat tako što mi govorite da ja nisam fin. A ja vama uporno govorim da sam ja gori od svega što ste vi ikad očima vidjeli. Nego samo neću. Eto, i mi nikako da se spojimo i da se sporazumimo na tom. I ja ti danas izgovorim ja sam gori od svega što ti znaš, a ti sutra meni napišeš da sam ja glumio da sam fin. Pa jebo ti ludu mater, znači nisam ja glumio da sam fin, nego sam vječno bio gori od svega što ti možeš mislit da jesi. To je haos, čudo jedno bože. Sad pas. Koji jede kiflu s argetom i liže poklopac od jogurta dok igra igrice sa virtuelnim jaranima. Tako je. A onda boom content se ne pravi sam, treba drama. Dogovorite se ti i tvoj brat da dovedete trećeg da se izrežira kakav bolesni jaran. Ovo smo se Haman, ja i neko dogovorili da Zengu nagovorimo da slaže i da ima rak. Opet se vraćamo na isto, Sebiju ti jebem. Znači vi ste baš sve, na kolikim ste plazmama na Poljinama gledali to sve i popamtili ko pjesmice. Znači opet se vraćamo na isto što sam već 1000 puta objasnio. Pa čekaj, a možda varamo mi, kud odaste od Medine i njene majke, evo sad će donijeti nešto da zamezim gospođa Taiba. Kud odaste od toga, možda s tim varamo, čekaj, pa nije završena priča, pa da samo malo sačkajte da završimo ovo što smo već, a čekaj, a ovo smajla što sam unosio zlo i to, pa nećemo valjda sve puštati, a ići na sljedeće slučajeve, jebote. Vi kao ništa ne znate, ali eto, bit će poziv na humanost. Jest, šerujte, donirajte, svi smo ljudi, a pare? Gdje su pare, šefe? Gdje su pare? Pa vraćene sve jednom donatoru koji je donirao tada na akaunt ovog čovjeka iz Kalesije što neću ime da mu izgovaram. I kad sam ja razjebu i razotkrio, rekao čovjeku da vrati ljudima sve pare i sve pare se vratile, osoba se pojavila, nije nikad, koja se požalila, jebim ti ludu majku terorističku. Nema odgovora. Odgovor bio tad
Evo ti odgovor sad, novi odgovor ću ti imat sutra, samo malo da prespavam večeras, pa kad krenete u vaše derotine sutra ponovo, ja ću ti opet isti vaki odgovor imat sutra. Može i prekosutra, nije nikakvi problem. Ispade da nas je taj treći zajebo, nije bio bolestan, ups. Ispade da je sve bilo transparentno, svim ljudima pare vraćene, mi više nismo u kontaktu bili nikad. O čemu ti ludi teroristo pričaš, volio bi to saznati. Ali nema veze, idemo dalje. Ne idemo dalje, nego ćeš malo saslušat šta ti objašnjavam, jebim ti majku terorističku, pa onda idemo dalje, brate moj. Padne karta na digitalnu kocku. Otvaraju se kutije, promovišu se lažne platforme, a tvoj jaran se hvali kako je osvojio Rolex, a nema ni za kiriju u Njemačkoj sljedeći mjesec, a žena ga ostavila jer nije ništa radio, samo je igro igrice. Nije ga žena ostavila zato, nego zato što je to porodični nasilnik koji udara žene. A nije to sam jedna žena, nego su njega 3 žene ostavile i plaća momak 3 alimentacije, ukupno 900 eura i nek plaća jebemo mater po usta, da Bog da plaću do kraja života i da Bog da mu poduplali, pošto je to jedan porodični nasilnik, onako seksualni manijak i bolesnik. A ove gore digitalne lažne platforme, ja 15 puta do sad objašnjavao, a nije bogan problem ni 16, a neće biti problem ni 116. Ne merem nikako ja imati ikakve veze sa tim kad mi se javi James na e-mail i iskoristi moju ovdje publiku i njihove novčanike, a meni se javi kao jedan u nizu od sponzora kojeg ja imam u svakom videu i radim to serijski ko natraci i uopšte ne gledam jel to šta ili nije, nego James se javio kao i taj za ovo, za ono i ideš radiš 5 sponzora odjednom. I James iz Prnjavora more da jebe svoju majku u pičku, eto to mu je propalo, propada i on i hvala Bogu da je tako. Pa to prođe i onda slijedi novi fazon vide i tipa ljudi sve je to prevara, nemojte kockat. Tako je, jedan taj video, ljudi prevara je nakon što se javi čovjek ne more povući pare, ljudi prevara je i nema više nikad na kanalu u historiji takvih videa, ali nekako vama daje da ima. Znaš gdje ima? U stvari nema više. Znaš gdje je bilo? Pa to ti je bilo kod bake Praseta kojeg tvoj terorista Samir Drakovac musliman iz Goražda podržava iako on viče nek smo ih pobili i nek smo genocid, nije genocida bilo i pobit ćemo ih opet. On podržava to da bi prkosio meni, pa podržava drugog porodičnog nasilnika Ćalet da bi prkosio meni, pa podržava krađu humanitarnih para od sirotinje da bi prkosio meni, pa jebem vam ludu terorističku majku, a lupo usta, pazi. A bolan, nisi ti otkrio Ameriku, samo si prvi iskočio s Titanika kad si skonto da brod toni. Daj jedan bosaurin, dođi sebi dok još imaš kome. Sram te bilo, taman kad si zakopao povjerenje naroda ti se vratiš kao Feniks, ali ne iz pepela, nego iz govana da prozivaš političare. Te 2 bosaurina, matere ti, dođi sebi. Silent things in the chat room. Hanifa de Pancer iskopčaj, pa ga opet vrat. 11 mjeseci član terorista SDA Kakir Izmet Begović. Hvala ti Silente na 11 mjeseci. Eto ti diplome influencera. Ovo trebaš ukloniti ove navodnike, pošto ja stvarno to imam, nije pod navodnicima, nego stvarno ja to imam i posjedujem, koju ti je ovjerila, ovo se ne ovjerava, ovo nije papir, idiote, nenormalni, glupi, ovo ti je sastavljeno, ja mislim da je ovo dol neka vrsta drveta, a ovo gore je neka vrsta metala i sad to je uklopljeno jedno u drugo i nema se to šta ovjeravat, nego to sam predao onako čovjeku. Privatna televizija, upravo ona koja isto ko foka po istim političarima. A ti ovdje misliš da generinja na Face, vjerovatno iz nekog razloga, ne, nije mi to nikakva televizija dala, to mi je dao, brate moj, SNL magazin teroristo poderani, a SNL magazin ti je, pa evo šta je to, ja nemam veze s tim, snl.ba ima na Facebooku, imaju ljudi 12.000 ovih, 11.000 pratitelja, 12.000 sviđa mi se, SNL magazin, najtiražniji magazin u BiH koji broji do 200 stranica, koji se distribuira na području cijele Bosne i Hercegovine. Već 2,5 godine bilježimo uspjeh i s našim web portalom. Organizator smo događaja izbor muškarca godine u Bosni i Hercegovini. Ja i na tom događaju, znači oni organizuju, ja dođem i izdominiram i odem kući, evo i dan danas to stoji ovdje. I sad, tebi more curit pička u sebi je što ti je krivo rad tog, ali to i dalje ovdje stoji i možeš samo doći pucat. Ali paz da dobro ciljaš, jes vidio kako neke ljude ne može ni 9 metaka ubiti, prežive. I onda moraš automat, ja bi preporučio najbolji automat i to ti garantuje, jer ako preživim jebanci. Dokle sam došao ja? A mi padamo u nesvijest
gle ga, istina, pravda, narod. Ja jebote, niko da se dozove, da otvori oči i ukaže mi da je nešto to kontra i pogrešno. Dok, realno, ti si samo gladan pažnje ko stari mačak mesa. Tako je. Nakon 100 miliona pregleda ovde, pa 100 miliona tam, pa deceniju rada, ti nekako budeš željan da ti je onog što se 10 godina imao svaki dan. Nekako gladne oči i da ti je. To je haos. Dok ja ovo sam pročitao. I onda tvoj kanal postaje epicentar internet nasilja. Nema nikakvog nasilja nigdje. Moj kanal postaje toliko konzistentan čak i nakon tajnih godinu dana prijava od teroriste Samira Drakovca. Ja sam sve to šutio i čekao da odovoljite i vi vidite da odustat neću i onda mora postati ovo ovdje epicentar internet nasilja. A vi čak i kad maksimalno provocirate na najgore moguće načine, ja dođem i stojim ispred tebe i ne možeš me nikako navući, ne možeš. Možeš me samo prvi udarit pa da te fino sameljem ko mašina Paradise, a ti mene da navučeš manipulacijom, da ja tebe udarim pa budem nasilnik, neš nikad. Eto, i to ti je vrlo prosto. Svaki dan novo ime, nova meta. Nije tačno. Svaki dan ukrug se vrtimo sa jednim te istim idiotima. Samir Drakovac terorista što hoće da gasi kanale, Hamdija Ramulj lopov humanitarni kojim fali 1000 maraka u svakoj humanitarnoj akciji, Djed Safet, govna, pičke materne cvjetovi, nekakvi lopovi, Sanja Adamović što nemaju uopšte definicije sebe, stava nekog, ni kako vide stvari, ni bilo šta. To je ono sa čime mi imamo posla. Nema nikakvih novih meta, nego jebo majko ove jedne te iste naporne, nikako da govna sačizme otresemo. Haos, čudo. Neko nije rekao ono što ti misliš da treba, odmah je lopov. Evo, masa naroda koji kaže nešto kontra od onog što ja kažem i niko nije lopov, samo je Hamdija humanitarni lopov što od sirotnje pare krade humanitarni. Manipulator smeća terorista. Manipulator je Hamidža, smeća je Salko Đukac, a terorista je Samir Drakovac, 15 puta, mogu i 16. Ja objasnio da se čovjek savršeno uklapa u definiciju terorizma. Bez suda, bez dokaza, bez imalo odgovornosti, osim tvoje pjene iz usta. Ne postoji nikakva pjena iz usta, postoji samo pjena iz pičke se bije iz Izetbegović neobrazovane kuje. A nikakvih dokaza Samir Drakovac terorista nije imao nikada za sve tvrdnje svoje i laži koje je o meni ovdje iznosio i to je ono što se dešava. Izvijeni, molim te, trebao se ranije razmisliti. A ti mrtav hladan kažeš, ja sam čistog obraza. Ja nikad nisam rekao da sam ja čistog obraza. Ovo ti uporno ponavlja humanitarni lopov Hamdija Ramulj. A ja to nikad izgovorio nisam, nema da se nađe, sine. Brate, ogledalo ti je puklo kad si to izgovorio. Daj mi sam ako možeš klipat gdje sam to izgovorio. Neka žena se zabrojala, falio 1000 maraka u humanitarnoj i ti je razapinješ kod da je opljačkala centralnu banku. Nije tačno, nego neka žena iz Udina Ramulj se zabrojala, ali sad pazi, od 15 do 20 akcija u sve jednoj majku ti jebo ludu terorističku i sad svaki put od 1076 pa sve do 15.000 konvertibilnih maraka fali, a da li fali u mene pola marke, ti bi jebo meni sve što ja imam ili nemam. A to tako neće nikad se desiti, to je haos jedan. Možeš otići na Kik pa tam account napraviti. Pa neka je i potrošila, pa šta? Pa ništa, ali si lopov, to ti govorim. Vi ste jedna skupina terorista, pedofila, degenerika i lopova. I naravno da takvim nesortama je to opravdavajuće. Teroristo Samirov. Teroristić, mali. Nisi ti ko Samir terorišćina. Naravno da to snimaš, monetizuješ, a tvoji digitalni degenerici doniraju. Jedine degenerike koje posjeduje neko možeš naći kod Hamidže debila 2 km, možeš ovo sad screenshotat pa poslat agencijama, i degenerici kod teroriste Samira Drakovca, kao što je na primjer Alma, koja nije Alma, nego je kako se zove, Adisa, pa onda ovako mora javljat se, samo malo ovo je screenshot od danas, ovako mora se javljati, Alma, naša uvažna Alma, što je niko zaustaviti ne može jer ona istine nama iznosi, samo prva istina od koje počinjemo je da se lažno zove. Znači, ne ljutim se, pa čak ni sad što si moju sliku objavio, samo bude čovjek i broj telefona sakriju snimku. Koji bona broj telefona? Onaj tvoj tam što se vidi. Gdje to malo prekopirajte pa prošerujte.
A ti dobro znaš zašto i zbog koga? Ma pojma nemam, ćero draga, nit me kurac zaboli. Ko si ti? Ko oko tebe vršlja? Ko ti šta naređuje? Ni radi koga ja trebam sakrit broj telefona. Jebem vam po majku svima na kamaru. Evo sad ću bit čovjek onako kako si ti bila čovjek zadnjih par mjeseci. Onako kurvo kako si ti pokušavala mene nervirat. Tako ću kurvo Adisa Bešić sad ja malo biti čovjek, majku ti jebem. Hvala uvaženom poštovanom BH Productionu na 2 eura, on ima tim advokata, tužen si, pozdrav Adox. Ne seri da je prošao mjesec od toga da smo, zadnji put smo bili isto, svaki mjesec, ja sam objašnjavao, svaki mjesec ide tužba, ide sve, tim advokata, jebeš sebi mater, idemo dalje. Daju ti pare sam da čuju kako izgovoriš njihovo ime. Pa ne mere 10.000 eura se poslat da ljudima imena samo čitam. Samo malo sakrivena je Vlatka, da vidimo. Dejana, ja bi zamolila tebe još neke da me ne uzimaš u usta, ne diram te, ne diraj me. Ko je Vlatka, sunce ti ne jebem žarku sad. Znači imamo nove pooblačili su kostime. Kao da ih krstiš online u svom svetom hramu na YouTube kanalu. Ali to nije to ti ima kod Bakira u trezoru dol, gdje on za vrijeme rata krio svoj kurčić. To ti možda ima tam nekakav hram i svetište i te pičke materne. A ovo ti ovdje obični YouTube kanal, obična osoba, obične reakcije. Oni sretni, ti sretan, a mi što imamo mozak gladni istine. Ti nikad mozak nisi imao, nego ti si jedan teroristički vehabica u vlasništvu Samira Drakovca teroriste, koji je ostao vječno zarobljen u jednom levelu jedne igrice života, dok drugi ljudi premotaju igrice i druge i veće i svašta nešto. Ti ostao ko mamen. Onda kreneš da zajebavaš starije ljude. Ja nikad starije ljude niti sam htio zajebavati, niti sam se htio mjeriti sa njima, nego sam se htio mjeriti s ovim što tegove dižu u buća potoku, jebu sebi po majku. One koji ti mogu biti čača, samo zato što ti ne paše šta govori. Pa bolan, ako ne znaš saslušat, šuti. Pa ti ako isto ne znaš saslušat, žuti, začepiš valjurde i mršu pičku svoje matere odavde i nemoj slučaj se više vratio. Nisi sud, nisi tužilac, nisi Bog. Nisam, ja sam jedan obični reakcioni youtuber i radim ono što imam pravo. Samo si lik koji misli da je važan, nikad nisam mislio da sam važan, jer ima 300.000 plus followera, to nije 300.000 nego 400.000 plus, a to ti je otprilike najmanje duplo više nek što je SDA i kad iđe i u čemu imala, znači 400.000 plus, ne 300.000. Do 300.000 ti malo Bakiru fali. I 0 karaktera, tako je, zato ti je Handija pun karaktera, evo ima godina dana. A šta ćemo s onima koji su odslužili kaznu, kao recimo ja, na primjer, jedan od njih, ti najviše smetaju, oni meni uopšte ne smetaju, ja bi najviše volio kad mi se ne bi susretali uopšte nigdje. Svaki dan ih roštiljaš kako pričaju, kako izgledaju, s kim su, gdje sjede. Nikad nikom nisam srao o tom gdje sjedi, s kim je, kako izgleda i kako priča, nego šta priča i šta radi. Nedojebani majmune teroristički u vlasništvu Samira teroriste Drakovca. Brate, zaljubljen si, priznaj, zaljubljen sretno u svoju ljubimaja. Evo 13. mora se polako početi vikat 13. godina. I nikad mi nije bilo ljepše, pazi brate moj. Al ljubav iz frustracije ne ide, moraš to znat. Pa ne ide, ti nikad nećeš moći ovdje mene i ovo zavolit dokle god si tako frustrirani manijak debilski. Znači moraš smirit se malo, prestat biti frustriran, ne biti rigorozan da te fačko poljubi i onda ćeš moći ovo ovdje zavolit, pazi. Pa se sada ja zapitam kako da postanem broj 1, pa drugi ljudi ti moraju reći. Ti ne smiješ sebi to nikad izgovoriti dok ti drugi ljudi ne izgovore. Kad ti drugi ljudi izgovore, onda si ti možeš refersat. Kao što kaže taj, sa nama je broj 1. Da snim, koliko ti ovo krule dobra fora, to je zapravo ništa, a jebe živce vadi nenormalno. Da snimam svaki dan nečiji pad, ne nečiji pad, nego svoj podcast u kojem ti imaš da izneseš sadržaj ili nemaš, pa na osnovu toga će se odlučiti da li ćeš ti imati publike, gledanosti, zarade ili nećeš. A sad padove nečije snimat, ja ne znam da to more se, da neko proba padove, nek skače od neko upada, pa nek vidi ima li tu šta. Da pravim klipove gdje ljudima sudim bez ikakvog suda, znači ja ne znam kada sam ja kako će presudu objavio, nego sam postavljao pitanja, konstatacije, mišljenja, obzervacije i tako. Ja ne znam, bogam da sam rekao kad ovo je sud, danas sudimo nakon
presude, mora se tako i tako postupati. Evo ako ima nek nađe neko. Da pljujem po ljudima dok mi drugi šalju pare da se osjećaju važni. Znači ne dešava se to, nego se dešava da sam streameri obično imaju donacije, članstva, premium stvari, ovako onako. I to se svejedno šalje dok ti lajvaš, jer lajvaš, dok te ljudi gledaju, a to nema nikakve veze sa važnoćom, važnosti ili osjećajima nekakvim. Nego onako streameri to obično imaju gdje god da uđeš na bilo čiji stream, vidjet ćeš da to svud ima i sad ne znam što vas samo ovdje boli. Da pričam s digitalnim šupcima kao da su akademici jer su mi poslali 50 eura i emoji. Ali to nisu digitalni šupci, iako da ti je privid napraviti. To nisu nikakvi digitalni šupci, nego u ljudi ikona malo iskoči 24 kaj mjeseca ovdje prati. A tvoj terorista, na primjer, 10 mjeseci traje. A ovdje malo iskoči kaj 17 mjeseci čovjek ovdje član, 28 mjeseci. Sve malo to. Vid, plavi se čat, pa se zeleni, pa se baka prase. Ako je to recept, hvala, neću, to nije recept, evo ja ti sad objašnjavam recept, morat ću ti objasniti i sutra, ali nije problem, sam nek idu klipovi i to sve. Meni uopšte ne smeta što ste vi ludi isto svaki dan. Radije ću biti 0 sa stavom nego broj 1 sa dušom od kartona i moralom pokisle salvete. Ali ne postoji pojam koji vi niste pokušali mene nazvat sa tim i ja vam uporno i dalje govorim da je to sve Karina, ja to toliko bolje znam od vas. Znači ovo ovdje, šta si ti mozgo da sastaviš? Ovo je tako smiješno. Ovo je tako smiješno, glupko maleni. Sad pazi. Nekad si bio influencer. Ne, ja sam i sad influencer. Malo ne pratiš. Realno. Amar Tabri 10 konvertibilnih maraka, ko je ovdje lud? Pozdrav poštovani uvaženi youtuberu broj 1. Evo viš, drugi čovjek kaže, nije ovdje niko lud, nego ovdje neko misli da je pametniji od nekog, ali malo se zajebo. Nekad si bio influencer, znači ja sam i dan danas influencer, 12 godina, uredno porez plaćan svud, pazi, imam uplatnice. Danas sam samo digitalni nasilnik sa kanalom, znači ja nisam nasilnik bio čak ni kada ste angažovali ovog Čuku, Džukelu, pekmezaškog što 50 godina leži na kauču, ja čak ni tada 2 puta nisam bio nasilnik, zato što u mene ima jedna kočnica ugrađena mnogo dobra i ne mere nikad manipulisati se ta kočnica, nego ona ima jasno kako radi i kapak svih kapaka. Influencer nije onaj koji urla, vrijeđa i pljuje. Ja urlam, vrijeđam i pljujem, a influencer godine, znači ne obični nego godine, od influencera što ima tude influencera i sad njihovog influensa, ima jedan što je godine čitave zabilježio, znači ne sad bilo kakav, to ćeš morat pod hitno naučiti volit ili ovako da te boli svaki dan. Influencer je onaj koji te natjera da budeš bolji čovjek, da ustaneš, da promijeniš nešto, onaj koji ti kaže istinu, ali s poštovanjem, koji zna snagu riječi i koristi je da liječi, ne da sakati, ali to se ne može monetizirati. Hvala ti što si me upisao. Hvala ti. Nisam znao da tako me vidiš. Hvala ti zaista. Nisam možda nije Bog na toliko, ali hvala ti puno. Zaista lijepe riječi. Eto, mogu se odmah tako reći. Šta imaš se dršćat. Međutim, ne brinem se za te, ne brineš se ti se samo brineš za sebe. Ti se nikog osim za sebe u životu brinuo nisi. Zato jesi završio u terorističkim mindsetovima. Pazi. Zabrinut sam za te stotine onih koji ti tapšu po ramenu. To nisu stotine, nego stotine hiljada. Jer samo za influencera ima 120.000. A na kanalu 400, a na onom drugom 100. Znači to su stotine hiljada ljudi tamo, vamo, gore, dole. Ajmo. A zapravo više im ni obrva neće virt iz tvoje guzice koliko su se duboko uvukli u nju. Znači u mojoj guzici nalaze se organi jednog čovjeka i crijeva i šupak i guzovi i runje dol dlake i ko u svake osobe što ima. I to je sve što se tiče sadržaja moje guzice. A ovo ljudi što gledaju, to su osobe unutar čatova koje posmatraju sadržaj na YouTube-u i to nikakve veze sa guzicama nema. Toliko se trude da ti budu blizu, znači oni se ne trude, oni su meni već blizu. Mi smo jako blizu kao što vi u stranci nikada bili niste, interešđi obični, pazi.
Da će uskoro disat na škrge ako već nisu. Neće, nastavit će na nos. Evo Samire, pari oči, Amar tabi, hvala ti Nade s maraka na parenju očiju, zaista, hvala vam jutros na 600 maraka, ovo što sam live-u prije ovih hamburgera, evo ću čekaj da zagrizemo. Sa paradajzom, to je... Kaže, prave poštivaoce otrova, digitalne podguzne muhe koje zamišljaju da su dio nečega velikog, a u stvarnosti samo hrane tvoju propalu sujetu. I sad što se ti trudiš i dalje je to toliko ubjeđiva kad je to tako. Eto to je tako, ljudi će to tako vidjet, smijat će se tome, ja ću biti jadnik. I sam trebaš da pustiš da stvari idu svojim tokom bebo. Ili možda ne idu tako bebo. Moj te jebo. Broj 1, druže, nije onaj što najviše urla. Nema to veze s urljanjem, to mora ljudi kad kažu drugi, onda to je to. Znači šta ljudi za nešto, puno ljudi kad za nešto kaže, onda to bude to. A nema veze sad pričao ja, ovako pričao, ili ovako pričao. To ti je do nastupa, do koreografije, to nema veze sa tim koji si ti broj po redu, neđe. Pazi. Nego onaj što najviše vrijedi. Sad, znači ja ti kažem da ne vrijedi ništa, a drugi ljudi opet... Kaže dalje, gospodin uvaženi poštovani Ahmed, 10 eura. Evo jedna žuta za veliku aktivnost danas. Pa šta ću, eto kad sve su snage angažovane, a meda ne mogu makjet se iz mjesta, to je haos, jedan čudo. Kaže, vrijedi jer zna kada treba prešutjeti. Aha, a ti bi da provociraš moju suprugu da ti ja šutim. Pa to ti je nekad moglo možda bakire među nekim ljudima, a tu ti više ne mere. Tu gotovo prošlo. Bracika 2 marke, ajž. Živio ti meni, hvala na 2 marke, hajž. Kaže dalje, vrijedi jer razumije šta znači ljudska čast, vrijedi jer zna, ja ne znam što je onda ovo Samir Šerovo, vrijedi jer zna reći, neka institucije rade svoj posao. Nek radi onda institucije, nek ne radi Alma, bože, Adisa. Nek institucija odradi, što Alma mora, bože, Adisa. Nije moje da sudi, a ti si od toga napravio reality. Nije ovo reality, nego jedna vrsta podcasta. Ima danas, ljudi vode podcaste svoje. I sad ovo je ti jedna vrsta podcasta, ovo je već 161. epizoda, idemo do jedno 300 i zatvorimo, zapakujemo, halal bilo, nema više nikad. Jer se od pregleda živi, zar ne? Ja već 12 godina živim i svaki dan ne bi mogao živjeti da nisam snimio baš onaj video koji jesam, to je uvijek tako bilo svaki dan. Hasiba Džigal, uvažna poštovana gospođa, hvala joj zaista na 20 konvertibilnih maraka, podrška obitelji Hadžić i Pusa dječici, a vamo 1 eur šalje neki korisnik sa jedinstvenim ID-om i kaže, ma ti si Bogo, ne ja sam Vista, a Bongo aplikaciju imaš na Play Store-u da ti skineš. I sad kaže, ajba vozdra nasilniče. Ovo nasilniče smo mogli vidjeti prvi put sa Hamidžom, maksimalnim provokatorom, gdje ga nisam pipnuo, pa smo onda mogli vidjeti drugi put, pa smo onda mogli to isto vidjeti iz poruke od Hasana, koji kaže nikad ni jedan problem s čovjekom, ni kao vjernik, ni kao čovjek.
Hasan također malo prije isto šalje jednu poruku meni na Twitteru, kaže za Samira teroristu da zna šta će on tačno odgovoriti i, evo ga, ide u demi životom. Sad vidi, ima ovdje Hasan i Hasan ti kaže sljedeći. Znači nema ranije dopisivanja nikakvog, to ti je Hasan, znači 5. kuća, ovdje komšija uvažni poštan. Kaj? Pozdrav, a vidim da ti sad mogu pisat. Ali čekaj, danas je ovo bilo. I sad kaže, unaprijed znam šta će govorit. Znači, Hasan unaprijed zna šta ćeš ti terorista govorit, pa mi se javio na Twitteru čovjek i kaže: ako budeš komentarisao de Allaha ti samo reci da nisam ni jednu svoju platformu koristio da bi se ikad ikome uvukao, pa tako nisam i tebi. I stvarno nije čovjek. I reci mu da sam do sad imao 400 dana svog postojanja na YouTubeu i TikToku. Da tog moda turi nazad. Hoću, boga mi. A jesel to ti? Da ti men prvo javi. Nekako, ajde stavit ću ti pa ću kasnije ukloniti ako ne budeš. Allah ti samo reći da nisam ni jednu svoju platformu koristio. Samo do sad sam imao 600 dana svog postojanja na YouTubeu i TikTok upetljat se u neku dramu da sam htio ili jednostavno te zamoliti da me neko pogura. Tako da ne se renda da ti se uvlačim. Znači čovjek nikad se obratio nije i sa čim da se nešto uvlači, da nešto traži, pita. Čak sam poseban Google account napravio da mu uputio komentar ne miješajući svoj kanal u to, što je dovoljan pokazatelj da me ne zanima to. Posebno mu reci da će mu Hasan objasniti šta je izdaja. U njegovim očima to je da mu se ne klima glava dok pravi budalu od sebe, da mu se ne udaraju lajkovi dok kuka kako nema pregleda i ostali očaj koji se može nabrajati dosutra, tvoj Hasan govori. Reci mu ako je to izdaja, onda samo nek kuka, ja se pitam ima liko da njemu na dunjaluku valja, Samire ima liko da ti valja, i da nije protiv njeg, isto ko da je ashab pa mu se greške ne mogu nalazit, a i ashabi su bili grešni ljudi. Ja sam njemu pisao privatno, a tebi nisam nikad i nije čovjek. I ako jesam, evo sad javno reci Hasane lažovčino, pisao si meni, nije čovjek nikad javio se u životu. I prije bilo šta. Možeš isto navesti da ti se uvlačim u guzicu kako to moja bratina dijasporac kaže ako je to istina. Znači ne postoji osoba na svijetu koja se meni uvlači u guzicu, barem ja ne osjećam, guzica je mirna, nemojte se ništa skirat, znači guzovi su spojeni. Ako njemu sam pisao i savjetovao ga bez ikakve koristi, bez interesa i opet na kraju uvrede da me jebo komšija Amir i ja njega. Pa zato Hasane što je to Samir Drakovac terorista poderani. Ti nisi svjestan šta je to. Ti si normalan čovjek, normalna osoba, musliman čovjek, vjernik ide, ali u normalnim granicama, a ovo je terorizam, otišao popucao po šavovima terorizam, pazi. Ili ako ti se ovo sve ne prenosi, samo reci moli Hasan Allaha da nas sačuva svakakve braći. Reci mu da ga je izdao brat jer neće da ga tapše dok tone. Samire, brate moj dijasporac, halal mi molim te, nisam znao da bratstvo znači da ti nosim vesla dok ti sam sebi bušiš čamac. I da Hasan nije budaletina da se crveni pred komšijom radi budale koja mu psuje, upućuje pogrdne nazive i slično dok joj misli sve najbolje. I ja mu napišem sad ću u live-u iščitat i on napiše hvala. Sad hajmo na teroristu i dokle je on stigao sa svojim terorizmom. I nasukat ćete se, međutim, ljudi više vjeruju toj osobi nego meni i na kraju se nasuću. Na kraju krajeva, pasuješ, sam si kriv. Sad, evo ja ću vama postaviti. Ovo ti je bilo onako 40 minuta uvodnog predavanja, ko otprilike na fakultetima kad profesor uđe, pa otprilike uvedete u lekciju šta će biti na sljedeće. Evo onako 40 minuta. Najblaže je rečeno. Samo malo, tako. Uvodna špica, tako reći. Tako. Zašto mislite da ljudi još uvijek podržavaju takve osobe? A podržavaju i to je definitivno.
aj svalom kam, selam za sve dobre ljude, alaikum selam, aj svalom kam. Rahmetullah ve berekatuhu. Zašto dakle mislite da ljudi još uvijek podržavaju takve osobe? Zašto li se to dešava? Evo Pitam za ja Nojinu vas, Arku. Hvala Eduard Pavlović na 5 maraka. Zašto se to dešava? Ma ja, Abi, eto. Tako to ide. Kaže Miralem Hodžić, pa vjerovatno jer im oči nisu otvorene dovoljno da mogu poznati istinu. Pa ono što je najmanje, dakle, evo ja vas pozivam da Jasmina... Ode Jasmina. Jasmina, zato što ti nisi bezgrešan, a praviš se da jesi. Pa nisam daleko od toga da sam bezgrešan. Ode ko hitna, ode Jasmina. Ali ja to ne bi nikad uradio, znači. On nikad to uradio. Ne. Idem vani, neću biti tu ugodno večer svima. Ja nisam bezgrešan, Jasmina, ali ja to ne bi sigurno uradio to što radi taj čovjek, ta osoba. Ja to sigurno ne bi uradio. A ti bi pustio da lažna osoba sa lažnim identitetom svaki dan romane nekakve objavljuje svega što nije, da te pokušava isprovocirati, ne bi li ti eto nekako propao jer nisi još, pa da im je da jest. Ti bi to pustio, ne bi branio se. Ja se izvinjavam što sam živ, zaista. Sa ostali 100-200, valjda se među njima može naći neko ko može otvoriti oči bar 10-20 tako. Evo ja pokušavam nekima da otvorim oči. Evo, chat vam je tu, otvarajte sebi oči, pišite istine, sve vam je dopušteno, zaista, nema nikakvih problema. Riječivi su dok navuku ljude, a ljudi su ovako misleni, nisu zlonamjerni, pa misle da su i te osobe dobre. Ali nisam dobar čovjek. E pa o tome se radi. Ali čovječe, koliko se jebete što pokušavate objasniti da ja nisam dobar, a ja ti vičem da nisam. A koliko se vi tu jebete, to je haos. Dakle, zanima me imate li vi kakvi iskustava da nam ovdje iznesete, da nam kažete neka svoja iskustva s takvim ljudima, s takvim osobama. Samo malo da uslikam ja ovo. Daj nam jedan screenshot, jedan. Čekaj da i ja jednom uslikam ovako komplet sobu. Da imam za zatvora. Samo ove komentare, prvo screenshot uradite, uslikajte pa onda... Pa ja čitavu sobu uslikam. Uslikajte pa onda uklonite, jer treba to sve kao dokaz priložiti negdje pa... Ko hoće, evo alat jedan. Print screen se zove. Ko bude htio, evo. Nemam iskustva ovakvim stvarima, zato mi se sve ovo jeste čudno. Eto alat ko hoće screenshotove. Ne treba da snije. Pa dobro. Hvala Miriju na 5 eura, evo za ćevape, pozdrav svima. Ma evo sad će u Demi partnerstvo leći pa ćemo 1.500 maraka za video uzeti. Hvala vama isto na 600 jutros, da Bog da vam Allah beričeta. Da vam preporučim, jeste jedna stvar, evo je neka maca tamo. Dakle, nikad. Kaže Miralem Hodžić, za nekog kome je ovo sve novo, ne znam kako da reagujem da se meni desi na primjer. Ne znam. Pa, nisu jedini koji ne znaju kako bi reagovao. Mnogi ne bi znali kako da reaguju, jel? Ma komentari nisu bitni, to vam je nema bitno, samo streameri. Malo se ovaj projekat odužio preko svih mogućih rokova očekiva. Malo nešto treba mijenjati. Rekao da malo iskoristim ključ. Lucija, pozdrav svima. Pozdrav Lucija. Dakle... Meni je toliko dopizdilo pobjeđivati da ću ja namjerno početi gobet samo da bi bilo nešto drugačije. Koje ćemo? Jer ovo je toliko monotono postalo da ne gubim baš ni jednu, to je tako dosadno.
Mora malo početi gubiti nešto. Također, jedno pravilo... Čuj kaj budali! Te počni kockat! Čekaj. Evo sad ćemo. Free fruit slots. Gledaj sad kad ga šibnem jednom. Gledaj sad ovo. Pay table znači kaki je daje. Znači play 9 linija mi daju odmah i... Eno, 11 maraka dobiju. Eto sad imate šta prozivat. Kockar, ljudi! Dakle... Kocko sam se, jesam, slot sam mošinu halalte. Uroš Damjanović može pozdrav. Nemojte dakle svoje povjerenje poklanjati svakome. Nemojte, a meni uopšte nemojte. Maj Fizbit, Allah te nagradio Samire, hvala. I to 72 djevice koga da trebamo dobiješ. Prijaviti? Mene. Prijavljujte dakle svaku zloupotrebu YouTube platforme. Sve. Vidite da se god to šta YouTube vidi. platforma zloupotrebljava, prijavljujte. 100%. Pogotovo ovakve situacije i slučaje gdje se recimo iznose privatni podaci ljudi koje oni nisu sami otkrili. Daj, molim. Prijavljujte za povredu privatnosti. Mada to je najbolje da uradi osoba, čiji podaci su iznešeni, najbolje ona direktno da uradi povredu privatnosti 100%. I vjerujte mi kad to dođe sa više pravaca, ono će morati imati utjecaja. 100%, idemo samicu, gotovo sve. Jednu jako bitnu stvar, jedan jako bitan detalj vam nisam otkrio, a to je u slučaju, ako ste došli na policiju, bar ovdje u Njemačkoj, ako ste došli na policiju prijavili i dobijete broj, dovoljno je dakle da u prijavi na YouTube samo da navedete taj broj. Nije. Vjerujte mi, YouTube automatski mora odreagovati. Nije dovoljno, ja navodio broj u direktnom Google admin chatu supporta, navodio broj prijave policiji, ništa ljudi, kad to nas ne zanima, imate pravila platforme. Ne, džaba. Kaže Lucija, kako si Samire? Dobro sam, hvala Bogu. Ne, samo legalno i legitimno, nikakvi načini, MySpace, Baris Broken, ništa to načini, ovo ono, to je šuplja priča. MySpace, Baris Broken, moraš sad doći komotno, riješiti na druge načine, da ti u facu jebem mi u Kalifu ako hoćeš, eto, ako nećeš ti prijavama, odmah, brate, sjedi u kola i hajde. Samo moraš znati sistem način kako kome da prijaviš, priložiš broj akta pod kojim brojem si prijavio na policiji, džaba priložiš. Oni moraju automatski odreagovati. Eto viš da ne moraju. Dakle, oni moraju odreagovati. Sad vas interesuje zašto ja to ne uradim. To je mala tajna. To je mala tajna koju vam neću otkriti. Hoće li nam to kuja neobrazovano se bija otkriti? Dakle, odo smo u pogrešnom smjeru, sad opet kažem, ja sam recimo par puta, kažem, pogriješio sam par navrata što sam povjerenje, pogrešnim ljudima poklonio. Sad ne bi, da se niste tako zajebali na par mjesta, ne bi projekat Volko rokove probio. Trebalo bi gotovo ovako obati. Hajmo Raja, hajmo Raja, ko nije lajkao da lajka, hvala unaprijed. Slabo nešto, ne znam šta je. Salam, kako ste, alejkum se. Znači sutra klips čitav dan vri, a prvo moram reuploadat pošto momak sa Buća potoka ima neki poteškoća u prihvatanju da će ostati taj video na YouTube, pa prvo ide to, pa onda ostatak, pa onda navečer opet to i tako ćemo. Dobro. Mamer Sakić, ovdje nećeš napisati to što si mislio.
Ama ti to ne zaslužuješ da te izdaju, posebno brat. A, jebim. Pa ne radi se o meni, ovo je... Nije mene izdao. Nije mene izdao, već ovdje govorimo o primjerima. Primjerima ljudi na YouTube koji se nalaze na YouTube, koji stiču, imaju veliko povjerenje kod ljudi, uživaju povjerenje kod ljudi koji imaju posebne manipulativne tehnike, stiču povjerenje kod ljudi i onda poslije... Ako ja imam posebne manipulativne tehnike, da li to znači da sam inteligentan, maturi? Live-ove, da ovo, da ono, kao ne možeš ti biti kod mene moderator da ja ne znam ko si, šta si. I u stvari te fata uvlačite u zamku, ti mu otkriješ svoje lične podatke i onda postaješ njegov rob, njegov igrač. Ne smiješ ništa protiv njega. O tome se radi. Ništa onda, da molotovljavim ovdje dođe spaliti jer očigledno nema drugog načina. Sam ne smije bježat, zamolit ću. Baš mnogo, a da nismo svjesni ni sami koliko. Esma Avdović kaže, a znači tebe niko nije izdao. Pa bilo je ljudi koji me izdaju, ali meni ta izdaja ne pada tako teško, tako da Eno, ide sokača. Meni to dakle ne pada teško, zato ja upozoravam. Hoću da upozorim ljude na takve. Tako je. Jednostavno nemojte dijeliti stvari koje vas mogu uništiti. Ja, nemojte. Kratko i jasno. Nemojte to raditi. Nemojte dakle dijeliti stvari koje vas mogu uništiti. Nemojte. Budite jako oprezni. Drakulac. Jako budite oprezni kod podjele svojih ličnih podataka. Ode Miroslav. Kaže Esma Avdović, ama ima i ljudi koji te koriste za stvari, a inače... Znaš šta sam ja uradio, Samire? Za sve jedan video na klipsu i za sve jedan live oko tebe. Znaš šta sam uradio? Mimo toga što sam i snimio. Dodao titlove na bosanski, hrvatski, srpski, slovenski, njemački, engleski, talijanski, francuski, kineski, koreanski i japanski. Sve te titlove dodao za sve jedan klip i za sve jedan live. Ali eto. Šta imamo još tu da dodamo? Ima da dodamo još ovi par... I ima ponegdje za španski, ima ponegdje za albanski, ima koliko god sam, dok mi nije bilo mrsko, znači titlova je hebet, znači i drugih zemalja ljudi mogu razumjeti tačno šta smo pričali. Smjernica, jel? To najbolje neka Alma sama riješi i ne petljati se niko drugi, ako treba nekakav pomoć fino se ponuditi, ali petljati se ovo nije... Ali to MySpace is bar is broken, to nije Alma, nego Adisa Bešić. Ta osoba se ne zove Alma i ja vas upozoravam da osoba se služi lažnim identitetom da nam zlo unese. Znači ja vas informišem da ta osoba je neko drugi. A vi ste to Haman znali? Čudno. Diskretovala i mene i više osoba. Pa je li moguće da ste znali? Pa dobro, ako ste znali, zašto vi mene niste upozorili da je to osoba koja se lažno predstavlja, nego pustili da ja mislim da je to Alma. A ja čim sam saznao vama poletio da vas upozorim. Vidi, dakle, MySpace mene se tiče lično, jer izdaja je došla od iste osobe ide koja Ahmed je mene životom izdala. iz čata. I još nekoliko osobe koje sam ja tačno nabrojio, kronološki. Dakle, ta osoba je prvo mene izdala, ne znam je li koga i prije mene, možda je... Ide Miralen Hodžić životom, ide Miralen.
Hvala ti! A9CZ 10 eura za borbu, a u čovjeka je crvena ikona, znači preko 9 mjeseci član. Za borbu protiv terorizma uz six pack, živ ti nama, Amir je bio još 100 godina, nemoj 100 puno, je bolestan da hodam. I da te sreća prati zajedno sa tvojim najmilijim teroristi, gospođi, želim da Allah podari pameti. Lijepe želje, hvala ti. Koji se nikome ne ulizuju, ne dodvoravaju i nastupaju onako iskreno. Lucija, ja sam u pravu si, Lucija. Jes, 100%. Zašto bi ljudi morali da otkrivaju svoj identitet? Zašto? Dakle, osoba iznosi činjenice, ne iznosi svoj identitet, to je to. Tako je. I ja iznesem isto činjenicu, ko je to i sad to problem postane. Što? Pa istinu je govorila osoba, nema čega da se plaši kad je sve bila istina. Ja viš kak se ja ne plašim istine. Savjesti, ono što može. Neka svako radi po svojoj savjesti, jel? Jest tu. Naravno, osoba ako odluči biti skrivena, mora se truditi da ne dođe do otkrivanja i biti spremna. I to. Sve moramo učiniti da zaštitimo napadače, zaštitimo. Znači, to su ti, Tako je. To je ta kolateralna šteta koja može da se... Nanosi se mada ja sam uvijek zato da se nastupa otvoreno. Da se otvorimo fino. Znači, ja sam izašao pred kameru, nije se znalo moje ime i prezime, izašao sam pred kameru. Eto, ako sti onako da se nastupa otvoreno, eto, ja bi volio tebi glavu otvoriti ovako neđe na nekom trotuaru, eto, ali jebi ga nikako da nas život spoji, eto, da onako s otvorenim glavama nastupimo. Nisam prijavio za povredu privatnosti, nije mi to toliko bilo bitno. On to nije uradio. Zloupotrijebio je moje povjerenje. Znači, on nije prijavio ništa, zato mailovi stižu. Šta ni naći, kod mene se zna sve čisto ko suza. Čist ko suza, čovjek, kratko jasno, probao samo čovjeka ubiti, ali inače ovako čist ko suza. Ovdje kako sam u Njemačkoj, znači, tu ti provjeravaju DNK svakog krvnog zrnca po nosa. Tako da, što se toga tiče, čistam ko suza, 100%. Što se tiče krvnih zrnaca, znači nije sad bio u krvnom srodstvu sa ovima iz Al-Kaide, ali da je bio cyber terorista, bio je i dalje je. Nije u redu i to je to. I to treba rješavati, sankcionisati. Znači nije pojenta da li će neko otkriti, da li neće. Nego, brate... Ako vi ne želite, zašto neko da zloupotrebljava to? Zašto to neko radi umjesto da pusti da mu se kanal ugazi? Ili da pobudali, na primjer. Zašto? Hajmo dalje. Pa edo, krviti šta se ovo događa danas na YouTube, nisam stigao prije majke ti jada i čemera sa ovom Almom. Hercegovina, nije to Alma, to je lažni identitet osobe, Adisa Bešić se zove žena, ja pristigo da vas upozorim da ne pomislite da je prava osoba, da se možete sačuvat, nije to bogam Hercegovina Alma, to je Adisa, a u stvari ti to znao, ček. Na YouTube. Jebote, Haman, svi znali da si mene. Znači mi kad bi se našli u avionu nekom, Ahmed 5 eura pozdrav za blokirane kod teroristi, mi kad bi se u avionu nekom našli i slupali se na neko pusto ostrvo
I ja odem u šumu pišat za drvetom i ugledam tam dinosaurus da leži. Ja kad bi došao vam javio, ljudi ima dinosaurus vam leži u šumi, sad će nas pojest. Samir bi rekao da bi trebalo privatnost dinosaurusa zaštiti ako on je odlučio da nam se ne pokazuje. Da bi trebalo malo konsenzusom zaštiti prava dinosaurusa i nek nas pojede fino, jer zašto mi da privatnost zadiremo? Može, brate, zna se kako se sankcionišu takve stvari. Nije niko ništa zasro. Dakle, o čemu se radi? O meni. Ma znate li ti to svi vrlo dobro, Ma znate vi to jako dobro svi. Što se neki prave budale. Eto, malo budalaca. Neće da znaju. A znate šta treba da dešava se ono što sam davno rekao, jedno vrijeme sam sam bio na jednoj strani. Jel možemo ovako čisto malo zgledat se očima i da se okontamo svi, da se džaba dalje ne maltretiramo. Jel može to? Malo oko zluda. Jel može? Ili ne može? Javnost, mnogi detalje. Bude sam makar bio protiv. Lucija 10 eura, jebem ga, ja i donaciju više, ujebem donaciju. Slikaj ovo, Hercegovna što je napisao, slikaj ovo. Hvala Luci na 10 eura, evo za zaštitu prava. Zaštićena su sva autorska prava, ovaj live nije moje vlasništvo, znači ovo je vlasništvo firme Collab DOO iz Amerike, oni štite autorska prava svojih sadržaja na YouTube koji im zarađuju. Senaida $10, Kalifica, Mija Kalifica, na 8 smo od 20 ovih donacija. Ima print screen alat za screenshotove, ima. Slikaj majku ti jebe. Ne se da imi tebi sve što i ti nama. A eto. I ja tebi Mio Kalifu u Goraždu. Eto, nek uživa Mija Kalifa iz Goražda namom u životu. Što god ti nama imi tebi, eto. Ma ja normalno. Kaže Ercegan, a Bratska, mislio sam da si na pravoj strani, ali ništa ovo nije dobro. Sramotno je uništavanje imidža naše zemlje. Prestante nalopti nešto nam lijepo snimite, samo nam... Ja plasiram ono što plasiram, nisi dobro pogled u moj kanal, ima materijala koliko hoćeš. I ja plasiram svoju odbranu, dakle ja sebe branim, a to što se tebi ne sviđa, što sam ja dovoljno pametan da znam da se branim, to je, brate, tvoj problem. Nisi ti si jedan glupko, ti si jedan glupko koji se ne brani, nego napada. Hoću, dječju, hoću. Hvala se na Edi na $10, čekaj da refrešujem nešto, migaju mi ovi brojke, nešto Handri s live-om. Nešto se dešava je čudno. Hvala Senaidi, Senaida kako si? Na $10 Rupica i hvala A9CZ na 10 eura ovog cenera, molim te proslijedi u dječju kasicu. Hoću, hvala ti. Za državi i tako dalje. Znači, kratko i jasno. Šta kažeš, šta kaj ja za porez zakačio? Porez kasu lopovi ti bi rađe da ja stanem uz taj drugi tabor koji napada ove one. Šta je rekao, ja za porez rekao? Ja branit nikoga neću, ali neću nikad ni napadat dok se ne dokaže.
Znači ja Ramulje nikada neću napadati da su lopovi prevaranti dok to institucije ne dokažu. Ali dokazalo se, na primjer, sam sekunda, piše mi neko bitan za razliku od tebe. Šta sad reče? Kažu. Kad institucije dokažu, ja ću reći, institucije su dokazale da... Ali ima gdje su oni snimili video djevojčicu pa rekli da joj neće pare donijet, nego da će prisvojiti sebi. I onda znači dokazano jesu lopovi. Da su ti ljudi. Kao što sam rekao za neke ljude, da su prevarili državu, da su ukrali porez od države i tako dalje. Ja nisam ukrao porez od države, nego ima firma u Washingtonu, zove se Collab DOO. Ja u njoj 12 godina radim preko nje za YouTube i svaki mjesec ljudi uplate porez za mene, zato što uzmu 10% zarade moje i to tako tam riješe. Ja ti mogu uplatnice te sve poslat, ali moraš biti neko bitan iz države, nemoj samo opet slat Huseina Šerbedžića, Ćazima Serhatlića i Emira Mehurića, da im ne bi opet morao jebat majku usta i tako. Znači, kratko i jasno. Kaže Miralem Hodžić, bez dokaza institucija nema govora. Tako je. Tako. Isto kao što kažem za nekoga da je veliki manipulator zato što laže da ima 25 bolesti, a ni za jednu bolest nema papira, nema dokaza. To se slažem s tobom, jest manipulator Hamidža i sve laže. To si u pravu, svaka čast. Na glavu srušila i šta bolam, planiraš prijaviti ili što komentire, a majke ti mile. Ja sam već prijavio, ja sam podnio prijavu i poslije samo ide dopuna dokumenata, dakle, poslije ide dopuna dokumenata, screenshot, priloži se, razumiješ li me, ne kontam, Hercegovina zemlja sunca ili stvarno ili se praviš budala ili, razumiješ, to sve znači ide kao dokazni materijal se prilaže se kao dokazni materijal, sad će policija odlučivati, to jest tužilaštvo, odlučivat će hoće li uzmati u obzir to, hoće li provjeravati, hoće li zvati tog lika, reći zašto si ovo napisao, zašto si govorio i šta ja znam. Ali svako onaj ko bude uključen u taj proces, on će gledati da svoj posao uradi kako treba. I zašto ja ne bi screenshotao? Kaže, pa bolam, kakve veze imaju komentatori sa čim, je li ovo, pa jeste, realno je ovo, znači, čim neko dođe tu bez ikakvog razloga meni čuje majku terorističku, znači, normalno da to treba prijaviti. Pa što nisi prijavio, čovječ? I priloži se. Pa de prijavi? I nađe se ta osoba. Pa de, hajdi, pa ja sam ta osoba. Ako je maloljetna osoba dijete, onda se pita njegov roditelj i to je to. Ama bro, nemoj, ne pravdam se ja nikome, brate, nikom se ja ne pravdam, ja govorim ono što jest. Taksi, selam alikum, bro, alikum selam, eno, džes, brate, šta ima? Kakav si? Kakva je situacija kod tebe, šta se radi, ima li vožnje, ima li para, ima li keša? Kaže, pa šta slikaš moje komentare? Pa evo, recimo i tvoj uslikam, znaš, i ti ćeš morat objasniti zašto si ti ovdje napisao pod tebe majku terorističku. Znači, morat ćeš da objasniš. Pa ja isto jedva čekam da idem objašnjavat. Znači, tamo će te nekad neko zovnuti i pitat, momak, zašto si ti ovo napisao, ovaj komentar? I ti samo objasniš, ako si čist, nikakav problem. Čist si, uredan si i nemaš čega da se bojiš.
Ako si umiješan... A, keša nema. Da nije zar. Hvala se na $1 Somri! Somri! Ti stvarno ili si glup ili se praviš glup Hercegovina? Jel moguće Hercegovina to? Imaju komentari koje ti ne vidiš. Znači imaju komentari koje samo ja vidim. Samo on vidi neke komentari. Ja sam tako sve podesio kanal. Koje samo ja vidim, koje ne vidim. Znači samo ja vidim i neki od mojih moderatora. I onda mene moderator kaže, uslikaj ovo. A ti nemaš pojma o čem se radi. Lažovčino! Ne znaš, ne vidiš ti te komentare. Lažovčino! Ej! Hvala mili na $5, moral imam dokaz na kraju, ni na sudu toliko ne spominje riječ dokaz, pitaju me kako znam, Drakula bi da komanduje šta vjerujemo i prenosi muziku. Pa prenosi muziku zato što se zabrana muzika u islamu. Majmune! Čat se ne može podasiti da samo ti vidiš neke poruke, sve što je u čatu vide svi Degenčino. Dobar sa svima. Lažovčino. Digne ruke, to je onda problem. Ako čitav svijet kaže nisi dobar manipulator si, to je sigurno tako. Kaže Hercegovina, ne, već nisam ja glup, kontam dobro da želiš mene prijaviti i nas što komentiramo, samo nije mi jasno zašto. Pa što ću tebe prijaviti, pobogu si razumije, zašto da te prijavim? Prijavljujem ove koji psuju. Ima ljudi koji tu psuju, ali ti ne vidiš te komentare. Degenčino! I ja onda uslikam. I uz njegov komentar uslikam i tu i 5. Degenčino! Svi vide sve komentare u čatu Lažovčino. Ne možeš samo naštima čat da samo ti vidiš neke stvari. Majmune! Lažovčino! Komentare onda, zato što mi se slika. Pa što se slikaju u komentari? Pa da nam reci, pa što je to tako? Ja sve komentare slikam. Ali što to, teroristo? Sve komentare ja slikam. Pa teroristo, zašto? I sve tu ide u arhivu. Arhiva, na CD-ove. I sve se to negdje dostavlja. Sve se to lagano dostavlja i bit će proslijeđeno. Pa izgleda da ću morat. Izgleda da ću morat. Evo drugi. Tako. Tako. Eno ga, zoomira se, eno ga. Sad kad vam ti koji vas lože, kad zaglave na robiju u prdekanu, znači kad budu morali ja vas ložim, sapun ne ispadne, znači ovako da mi sapun ne ispadne, da me ne bi neko jebo, a to će naravno uskoro desiti, znači da me ne bi neko stvari se polako dešavaju, moram pazit sapun da mi ne bi ispo, ali to će biti uskoro, da me ne bi ko. Znači, kad vaši ti guruji budu nakedereni... Idejni guruji! Ako se komentar... Miralem, hoćeš, a da li je potrebna? Nije potrebna. Nije, šta će, njemu nije potrebno ništa. Muzika Eminem. Mi ćemo ti držat sapun. Jeste smiješno. Mogao bi otaj što unide jebat izić jeban. Samo da brzinski obavim jednu prijavu, oprostite, moram... Oprostite, malo jedna prijavica da ne bude ništa, eto, čisto onako ono, koji dosad, ništa da ne bude, eto. Jedna onako prijavica, čisto. Samo malo oprostite. Samo malo. Samo malo da nešto prijavim brzinski, oprostite. Oprostite, molim vas. Evo, samo tako. Jebote, matri bre. Tako, tako. Tako.
Jako. Jako. Tako, ovako, onako. Ništa drugo i ne znam. Da li Hamidza lajva jebe mu pekmezar. Sad ću ja to brzo. Da li lajva Hamid... Ne lajva. Tako. Evo na primjer, da sam kaki spačan, normalan, bolje ovo gledat. Evo. So having a printed copy of the latest version of your recovery plan, that's great. Include information of how long the UPS and the generators will protect you, so that you have some estimates of how fast you need to act. Nećemo, mi smo poglupi za toga, pa ćemo malo ovo. Džekru! Opa! Uvaženi, poštovani, gospodine Krule, ako bi vas mogao zamoliti, inače ne pravim ovakve zamolbe nikada, ali večeras sam angažovan od PUBG partner tima na novom hub projektu i moram čitavu noć tipkati tipke i jako bi volio slušati muziku na vašem live streamu. Večeras je radna noć, to vri i jako bi bio zahvalan ako može to. Eto. Prvo mi valja 5 videa za klipsa sutra isjeć, pa onda preći na to. Znaš što je dobar software za ovu tastaturu, jare moj. Tako. Armory Creek, gledaj ga druže. Aha, neka smo se, aha. Ama bro, stisni taj like, nemam teško. Ma hajde i ne mora boga, kako sam uvijek... Gledaj ga, zamišljaj, gledaj. Ma hajde, nije ni bitno. Performance. Morao sam nešto brzinski, neku prijavu. Lightning. Calibration. Power. Kapu sam uvijek volio kvalitetnu robu, imaju pogotovo majice Duxers. Pa onda, evo je kapu na Duxersa, tu je. Ima tu je kapu na Duxersa. Na hajr, inšala, ahi moj. Naravno, na hajr. Kad bi se kako moglo? Tako. Ima li hajre od tih prijava, nešto slabo prolazi? A proće, morat će proći. Morat će. Tiha voda. Tiha voda, amare, valja i zato je Samer tiha voda, onako tiho ide, brate moj. Nije to Alma, Exite. Vala se najedi na $10. Alma, nije Alma, mora prvo kanal preimenovati. Adisa Bešić i onda možemo gledati video. Ne možemo se lažno zvat pa tako da te gledam. Dobra muzika, dobra sila. Reportaj ga samki. Eno se bija u čatu, eno se bije. Gospođo, kako ste? Gospođo. Bil mogu ja na let ako nema bakira da vam
kanale naštimam na Android boxu. Mogu vam na kodiju otključati sve kanale svijeta. Gospođo, alo? Tako. Sister like, aha. Upset, aha. Mahajde, inšala, aha. Dobro, samo polako ti ja voda brego rada. Ma naravno, nama, naravno. Ja, samo rada brzo. Ima u Brijesti Amar jedna glista, haj ako hoćeš da dadnem ja glistu jednu, pa ponesi materi, zabij u pičku. Časi. Sabija Izetbegović, assalamu alaikum i pozdrav svima. Gledaj ga, tamo je. Dobro sam, gospođo Sabija Izetbegović, hvala na pitanju, dobro sam. Miralem Hodžić, dobro večer, kako ste? Miralem Hodžić, upica, pa nije loše, težak dana, poslije došao malo gospođo! Ako bakra nema, gospođo, ja bi kanale došao naštimati, mogu vam na kodiju, ukucam parametre u Android tamo, onome terminalu i samo vam se kanali, ali morat ćete plati uslugu, gospođo, boga mi. Ignorisat ćemo i mi, vodimo naše pametne teme. Amar, bro, moram na pecanje uskoro, pa ne znam gdje da nađem, treba mi mapci gliste, obično sam gliste nalazio, bilo ih je na stajskom džubrivu do sad. Šta ti misliš, brate, gdje bi mogao da nađem, treba mi glista. Glisti, pa imaš uglavnom po džubretu, govnarke, najbolje su ne u džubrivu, govnarke. Aleksandar, šta vas je sva prijave ako radite ispravno? Pa jes vam. Mene ništa. Tako se uredi 100% čega se imate bojati onda. Ništa, brate moj, ništa. A ja. Sanaida! Nešto nije u redu s ovim alertima, definitivno. Sanaida, $20, pozdrav za uvažnog broj 1, a poseban pozdrav za mog Kruleta. Eto, Krule, imaš pozdrav, ima broj 1, pozdrav, eto. Sve je naslo, jer muzikica kad nam krene, kad brat Mumin sad se upali oko 11 pa krene birat stranu. Ljudi moji, Sabiju će mešćini za Srbit. Ili će za Hrvatit. Jutro se desio taj jedan nemili događaj. Jedan streamer je dakle prenosio, iznio je lične podatke, dakle od youtuberice, žene koja je krila svoj identitet, a čovjek koji je dakle, za kojeg ja znam da je iznosio tuđe privatne podatke. Dobro, za ovog Džukelu što je to radio, za njega me ne čudi. U ovog Džukele ispred freelancer piše CTI. Ne čudi što je on to uradio, iznio. Znači, on obraza nema, što bi rekli, Buzica se ne boji, radi šta hoće. Joj, znaš kako bi ti Džukela dobro marnu Miju Kalifu iz Goražda, ona je toliko pošto vi se vjerovatno ustručavate jedan fail i koji će ti kurac više puta da to ponavljaš, jel osjetiš koliko sam gori, ali to nije ništa. Pazi, kako bi ti ova Džukela marnula Miju Kalifu, ali ne mogu vreći sa Hanife, ja nju puno volim i poštujem, ona je moja ljubav, a Mija Kalifa bi sva radosna trčkarala. Tako bi. Tako bi skakutala, bi Boga, bi Allaham. Nego ne mogu ja čovjek oženjen zauzeti, izvin. Promiću mi komentari. Aleksandar, šta vas je strava aha, upnica, baš tako Aleksandar, upnica. Kako ste, Samire? Kako vas uživi? Dobro, super, sunčan, uključ skoro 20, mašala. Opet na Hercegovini napravno vrtima. Miralem, onaj Hercegovac je stvarno težak bio, ne može sa njim. Upica, nisam upućena, ne stižem od posla. Ama go, ma jaba. Gdje ti nestaješ? MySpace Brokin, gdje ti nestaješ? Ma šetaj ljudi, tamo vamo idu. Sabija Izetbegović, o čemu je riječ, nisam u toku. Ma o diplomama. Dakle, problem je što je taj koji je naučio inače da izdaje privatne podatke, znači prvo izdao moje, pa izdao, znači 5 ljudi, on izdao podatke, danas je pokušao da prebaci loptu na jednog čovjeka za kojeg ja znam sigurno da mu je valio, da mu je pomogao. Ako mu je ko valio i pomogao, taj mu je čovjek pomogao. Da je čovjek! Pokušao je loptu da prebaci na tog čovjeka. Tako je, a tog čovjeka sam da znaš da se koštao 10.000 maraka, samo on šuti.
što nije nikako u redu, nije etički, nije moralno. Hvala se, ne da nadeš dolara, Stvarno moj nije u redu. dilbere. Pa vi opet jutro 700 maraka, sad 300, pa opet 1000. Pa daj, stvarno nema smisla ovo. Ali ne mogu da vjerujem da bi taj čovjek uradio to. Ne mogu da vjerujem. Samire, meni ne treba čovjek neki da nešto uradi da bi ja mogao doći do informacija. Samire, molim te, dozovi se pamet. I pokušao je dakle loptu na njega da prebaci. Zašto? A zato što taj Čuko pokušava uvući bilo koga u probleme, a ja ljude nalazim 7 godina. A on pokušava sve to sad predstaviti kao... Je to uradio, ja nemam pojma, vjerujte. Jel osjetiš, Samire, ako ubiješ koga mog, kako ću ti ispronalaziti sve ono što sam ti rekao? Jel osjetiš kako mogu ja naći bilo koga? I onda ako ubiješ mi koga, ja ću ti sve naći i ode to sve u pičku materiju. Jel osjetiš? I opet pokušava iz svega da se izvuče čist i opet će novu žrtvu da fata, da o njoj znaš tamo vamo i da je... Večeras moj Samire ide brat Mumin da odabere stranu. Večeras. Ali eto, hajde. A šta ćeš? Nismo svi isti. Kupica kaže, to treba zostati po hitnom, gdje su nadležni organi. Pa šta ja znam, nadležni organi, ima tu nadležni organa koji su bliski s tim osobama. Istražuju njihove slučajeve i šta ti ja znam. Pa moramo biti bliske, vidiš li da smo na ivici rata. Rata, tata, mata. Kasnije ćemo se svađat, volam, gdje stan da vidimo. Što se taj fenomen tiče određene osobe, to je već druga stvar. Dakle, postoji, jasno se zna ko je ta osoba, ko se zbližava s ljudima, ko traži da ga ljudi zovu u live-ove telefonom preko Vibera, ovoga, onoga, znači ko stvaraju komunikaciju oko ti ljudi, prikupi ovo, ono i na kraju pusti ih im izgled. Kaže, znači to sam je da gdje su nadležni organi. Nadležni organi rade svoj posao. Samo oni sigurno neće podnositi izvještaj ni vama ni meni. Rade, Je li ispravo Dominike ili Dominiče? Ama, razumijem, ali mi je nepojmljivo da ima toliko, da im toliko treba, vremena treba. Pa ljudi ne žure ljudi, polako. Ja podižem privatnu tužbu protiv Smajla sa timom advokata na čijem čelu je Ante Nobilo, inače ih je 9 u timu. Pa ovo su sad novi momenti. Poznati? Kome? Ana B10 CHF, pozdrav Amire, evo za pivce, za živce, živio, pozdrav svima u čatu. Hvala ti da Bog da ti Isus Đelešanu podario beričeta. Znači i večeras pono, pa šta je sad ovo? Pa hoće da me tuže 2 kilometra i brat šta mi je bio. Imam ja, da i moj advokat nek se ubaci ako treba. Pa dobro, pazi, ljudi se bavi, ako ima pravo da se bavi čime hoće, bogati, ne može ti niko ne zabraniti. Daj mi ti meni tebe u real time. Kako ide ona pjesma od Kolonije? Joj, nema hlati. Slušaj samke pjesme sad. Dobra pjesma. Dobra pjesma, ono piša. 100% tačno. Ali eto,
Znači, ljudi moji, trebate da znate, postoje dakle ljudi manipulatori, bukvalno manipulatori. Dominik, tek Mostar najljepši. Mostar je jako lijep grad, zaista. Ma koni žena, čim da je gotovo se zavrnuo šefu i ne smije. Dakle, zlo se neće samo proširiti. Ni na YouTube, ni bilo gdje. Zlo se širi uz pomoć živih ljudi, živih osoba. Svi u nas ponaosob. Svako od nas, dakle, daje svoj doprinos, bude učesnik u tom zlu. O tome se, dakle, radi. Ja sam, dakle, danas upalio live čisto s namjerom da pokušam da ukažem na te stvari koje se rade. Ti si terorista Samer Drakovac. Znači, čisto da ukažem na te stvari koje se rade. Terorista. Dakle, pod hitno rješavati. U svakom žitku ukolj ima, tako i kod Hercegovaca. Dakle, o čemu se tu radi? Iznijeti su privatni podaci od određene osobe, ženske osobe. Privatna tužba. Izneseni su privatni podaci. Tužba. Zatim taj isti čovjek, manipulator, koji cijelo vrijeme to radi, iznosi od ljudi privatne podatke, čuje se s njima preko telefona, ovo ono zbliži, dobije od njih podatke i on dakle dalje to širi. I onda pokušava recimo da optuži druge za to što... Druge pokušava da optuži. Jako zanimljivo, jako interesantno. Jako interesantan fenomen. Pokušava, međutim ti možeš za jedan slučaj optužiti. Ti možeš neke ljude, neku, jel? Eto, taj čovjek. Mihajle, droga me pojede, droga me izjete. Sad neće da ti se javi. Gledaj, nema me. Naćeš se ti sa njim. Ništa me nema. Naćeš se face to face i droga me, vidi. Snimi to, dokaži. Pojela me, čitam. A šta je sa ostali 4-5 ljudi? Sve me izjela, samo koščure ostale. Zašto si iznio moje podatke? Sve droga. Droga portoruš. Zašto si iznio podatke, recimo do Jugoslavena TV? Zašto si neke intimne detalje života Salke Bristine iznosio? Pa ti je čovjek nazvao, pa ti sve po spisku i ovo i ono. Nisi ti mršao od droge nego od pipe! Samo malo. Kako znaš jebote đađa? Upica kaj bolesni ljudi, ma naravno. Dakle, zlo na YouTube-u je zbog toga zato što smo mi Hercegovina. Zato što smo mi zli ljudi i što mi pokušavamo da na jedne perfidne, pokvarene načine Ma Ahmede Terziću, bola, nije meni namjer uopšte da se najedem ja hljeba od YouTube-a. Bože, ja sačuvaj. imam hljeba i mimo YouTube-a, hvala dragom Bogu. Tako da... Trbušna plesačica. Tako da, Ja ću biti u zatvoru, trbušna plesačica. Samo treba to onaj sedef jedan nabavi. A? Imam sedef. Tako da meni nije cilj po svaku cijenu, kao što neki moraju, htjeli ne htjeli, oni moraju da gdje nam je naša Hanuma, samo svoj mir čuvajte, Hanuma ima neki obaveza, rekla je da neće... Po gradu nešto završava. Mirala, na YouTube se teško dođe da zaradi pokaz Balkana. Otišla Hanuma, pitaj Boga kod koga, to nije opucano 16 godina kako treba, tu Hanuma hoda po Berlinu. Ali ga guram, eto tako. Imam ja, hvala Allah, imam dobar posao, imam dobro plaćen posao, tako da mi YouTube... Helać dobro plaća. Kao dodatna djelatnost. Muki, nije zbog para, onako ti sjediš bez veze, mnogo korisniji stvari možeš raditi, kao ja što gledam se ove Pa naravno, samo što vi baš procedavate vrijeme. Ja bar snimam, bar lajvam, bar imam koristi od toga. On nije ko vi, propasti jedne. Ja bar imam neke koristi. A ti nemaš apsolutno nikakve, dakle. Ti nemaš baš nikakve. Evo, znači ti godinu dana...
Smajle 50.000 ili opušten razgovor s Nobilom. Au, Hamida. Au. Ti godinu dana, znači, visiš po kanalima, ideš. Tako nekako algoritam. Jeste, bravo. Bravo sprođu. Hanuma greškom sjela u fake taksi. Britan. Evo, ja imam masu materijala nasnimanog. Taiba. Aha, evo je uvažna poštovana gospođa Taiba, sam da izađem pozdrav se sa Taibom. Gospodo. Stigla je uvažena poštovana gospođa Taiba da porazgovaramo detaljnije oko skupljanja para, pa vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao.